मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अल हुदैदा और बहीरे अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया है। सऊदी इत्तेहाद की अल हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद सामने आई है। इसके अलावा हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया गया और कहा गया कि तिजारती जहाज़ के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए हैं। ये भी वाज़ेह किया कि कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बहीरे अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज़ को कुछ मामूली नुकसान पहुंचा जबकि अमला महफूज रहा है। तो ये तो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है। अब जी अमरीकी सदर का क्या मूड है? अमरीकी सदर की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक सामने आई है। कहा कि हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और उनसे बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान अभी तक डील के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान बातचीत में अब संजीदा हो रहा है। देखेंगे ईरान के साथ बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बदल चुकी है। ईरान का जो असर रसूख है वो कम हो गया है। ईरान अब कोई मसला नहीं रहा। जनाब ये कह रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील से मुतालिक सवाल हुआ उनसे, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ उस वक्त तक कोई डील नहीं होगी जब तक वो अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा सुबह उन्होंने गाहे बगाहे इस तरह की बात की, लेकिन अब उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दिया, बहुत ही कैटेगोरिकली ये कह दिया कि तब तक हम सऊदी अरब के साथ डील नहीं करेंगे जब तक वो अब्राहम एकॉर्ड के ऊपर दस्तखत नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है। इसके अलावा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की नई पेशकश मुस्तरद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म ने दौरा ईरान के दौरान वाशिंगटन की जानिब से सीज़ फायर की तजावीज़ पेश की थी। तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंग बंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तेहरान ने सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि सालिस ममालिक के जरिए फरीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला अब भी जारी है। वाशिंगटन इस वक्त शदीद मुश्किलात में घिरा हुआ है। मायूसी में ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है। तो हमने जैसा कि पहले कहा कि शीरी, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान की जानिब से तरदीद कर दी गई है और ये कहा गया है कि जब तक नाकाबंदी आपने हुर्मुज़ की नहीं ख़त्म की जाएगी तब तक कोई भी आर्जी तौर पर जो सेटलमेंट है हम उसके हक में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तमाम तर तनाजुर में जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो राब्ते होते हैं ना बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ईरान का रूस और चीन से खत्े की सूरत हाल पर एक अहम राब्ता हुआ है, उसका क्या अहवाल रहा है वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि अब्बास इराक़ची की चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल किया गया और ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम सामने आया। वाज़ेह किया गया कि अमरीका को अपने हुर्मुज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे और चीन के अमरीकी सदर के दावे की तरदीद भी इसी मौके पर सामने आई। चीन ने वाज़ेह किया कि तेहरान चीन का जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ईरान की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करता है। तो यानी कि एक कहते हैं ना कि इस तरह की जो मैंने शुरुआत में ये कहा कि जो मुलाकातें होती हैं, जो राब्ते होते हैं, ये एक तरह से कॉन्फिडेंस को रीस्टैब्लिश करते हैं। अच्छा शीरी, हमने देखा कि ये जो सिचुएशन है ना बहुत ही क्रिटिकल है और किसी की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुख्तलिफ जानिब से जो बयानात है ना वो बहुत मुख्तलिफ आ रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी जानिब उसकी तरदीद और मुस्तरद कर देना, फिर तीसरी जानिब जो उनको कहा गया है कि हथियार नहीं उनको फ़रोख्त किए जाएंगे, उनको नहीं दिए जाएंगे, उस बयान की भी तरदीद सामने आना, तो बहुत ही फ्रेजाइल किस्म के और बहुत ही क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन बनती जा रही है। अच्छा देखिए ना सुबह, मसला पता है यहाँ पर क्या है कि चले ये तो एक कहते हैं ना कि आगे नेगोशिएशंस की जानिब बढ़ रही है, लेकिन जो स्पॉइलर का रोल है वो इस तरह के जो मामलात को मजीद गंभीर बनाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों की दहशतगर्दी जारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वो इक़दाम कर रहे होते हैं उस हवाले से जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो हम सिनेरियो में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को जिक्र करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ अमेरिका और ईरान से जुड़ा ये मामला नहीं है। अब हम जब भी फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं, जाहिर सी बात है इससे पहले हमने देखा कि इस्राइल ने जहाँ पर ईरान के मामले में स्पॉइलर का किरदार अदा किया, तो वहाँ पर फ़लस्तीन का भी जो एक मामला रहा है, अब वहाँ पर इसराइल अपने स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। अब इसराइली दहशतगर्दी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, बल्कि आप विजुअल्स देखें नाज़रीन, ये फायरिंग करके 4 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया
اور فلسطینی شہریوں کی اس حوالے سے ظاہر مزاحمت سامنے آئی. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بڑی ریزیلینٹ فلسطینی رہے ہیں اور ایک فوجی سمیت 2 اسرائیلی اس نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں. واقعے کے بعد اسرائیلی فوج کے علاقے میں بڑے آپریشن کی تیاری بھی جاری ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویجولز، یہ ملبہ ان کے ارمانوں کا، ان کے خوابوں کا، ان کے کہتے ہیں نا کہ پوری کی رہائشی اور مارکیٹ یہ کتنے ہی وقت سے جاری ہے، کتنے وقت سے جاری ہے. دیکھیں یہ کوئی فوجی اہداف تو ہے نہیں، یہ کوئی ملٹری بیسز تو ہے نہیں، سویلینز ہیں، یہ سویلینز معصوم لوگ ہیں. اس پر اسرائیلی اپنی دہشت گردی دکھا رہا ہے. بالکل درست بات ہے. اور اس تمام تر تناظر میں پیٹرولیم کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے. پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو یومیہ تعین ہے وہ عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے. حکومت نے مسلسل 5ویں روز قیمتیں بڑھا دی ہیں. پیٹرول 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے. ڈیزل بھی 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے. شہری حکومت پر پھٹ پڑے ہیں اور روز روز قیمتیں بڑھنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. قیمتوں میں بڑی کمی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. فائدہ ہی نہیں ہے، کیا بولیں گے انسان ہے؟ کچھ فائدہ ہے؟ بولنے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بہت مہنگائی ہے، حکومت کو خیال کرنا چاہیے. کبھی کم کر کے زیادہ کر دینا، زیادہ کر کے کم کر دینا، اور پھر بہت کم کر کے ایک دم زیادہ کر دینا، یہ خالی اپنی عوام کو دھوکہ ہے. ریاست جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو میں بولوں گا برائے کرم اس طرح نہیں کریں، ایک لیول پہ مہنگائی کو لے کے آئیں تاکہ غریب بندہ جو ہے آرام سے اپنا گزر کر سکے. میں کہہ رہا ہوں ہمیں غریبوں کو مار دیا ان لوگوں نے. اور کیا کہہ سکتے ہیں یار، بس کیا بول سکتے ہیں یار. رات کو پیٹرول الگ ریٹ ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں نا تو بس 20-30 روپے اور بڑھ جاتے ہیں. زیادہ تر میچورٹی جو ہے وہ بائکس پہ ہے. اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ سارے جتنے بھی ہیں نا وہ پیٹرول کے لیے وہی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پریشان ہے ہر کوئی. انہوں نے نا ملک کو ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، فروٹس ہر چیز کی قیمتوں میں ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے. راشن لینے جائیں وہ چیزیں مہنگی ہیں. پیٹرول ڈیزل کی یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، ہر کاروباری کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، کوئی بزنس نہیں کر سکتا. ہر بندہ پریشان ہے. آپ نے دیکھا کہ جب خبر بھائی انداز نہ کی ٹیم نے لوگوں سے بات کی تو ظاہر ہے وہاں طالب علم بھی ہے، ذریعہ معاش کمانے والے بھی ہیں. نارملی کہتے ہیں نا جو بیچارے بریڈ اینڈ بٹر کمانے گھر سے نکلتے ہیں، روز کا جن کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، دہاڑی دار وہ بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ رات میں کچھ قیمتیں ہوتی ہیں، صبح کچھ قیمتیں ہوتی ہیں. لیٹس سی، اب بس دعا گوئی ہے اور کیا ہی امید کرتے ہیں کہ وہ دن. بات کرتے ہیں موسم کی. لاہور میں بادلوں کی اننگز جاری ہے. شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے باعث نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بالکل. اور مزید کیا محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے؟ بڑی دیر سے صوبیہ انتظار کر رہی ہے کہ سالک نواز صاحب بتائیے ہمیں کہ کیا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے لاہور کے موسم کے حوالے سے. جی بالکل، لاہور میں رات گئے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ اب تک جاری ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے، جبکہ آسمان پر اس وقت بھی گہرے بادل موجود ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا. بارش کے باعث نشیبی علاقے اور مین شاہراہوں پر پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے، جبکہ واسا کا عملہ بھی الرٹ کھڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ تیز بارش کے باعث بہت سے علاقوں میں لیسکو کے فیڈر ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی بھی نہیں ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سالک. لاہور کی صورتحال سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا.